बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि साथ खैरियत से होंगे। हिनाज किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च के पकोड़े। ठीक है, ये हरी मिर्च हमने 10 अदद ली है, मोटी वाली। ठीक है, ये जो बर्मा की होती है। और ये देख लीजिए, इस तरीके से इसके अंदर से सारे हमने बीज रिमूव कर देने हैं। ये देख लीजिए, बीज खाली हैं और इतने इतने इसके अंदर कट लगाएंगे हम। हमारे पास 10 अदद हरी मिर्च हैं, धुली हुई, चॉक हुई हुई बीच में से, और बीच में से देख लीजिए इसके बीज रिमूव कर दिए हमने। हम इसके मसालों की तरफ आएंगे। 2 खाने के चम्मच हमारे पास साबित धनिया है, 2 खाने के चम्मच हमारे पास वाइट वाला ज़ीरा है, 2 खाने के चम्मच हमारे पास पिसी हुई खटाई है, 1 खाने का चम्मच हमारे पास वाइट वाला नमक है, और थोड़ी सी हमने ये इमली भिगो के रखी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी है ये तकरीबन होगी 4 खाने के चम्मच हमारे पास इमली है। ठीक है, इसका पेस्ट लेना है इमली का। और आप बेसन तो वैसे भी घोलते हैं पकोड़ों के लिए। देखिए, हमने पकोड़ों के लिए बेसन घोला हुआ है, और बेसन की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इतना गाढ़ा है हमारे पास बेसन। अच्छा खासा गाढ़ा होना चाहिए। बेसन पतला होगा तो मिर्चें सही नहीं बनेगी। ये हमारे पास, ये देख लीजिए, ये 1 पाव के करीब बेसन है। ये हमने पकोड़ों के लिए घोल के रखा है। थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया, यानी ज़्यादा ले लिया है। हम इसमें से आधी प्याली के करीब बेसन लेंगे। ठीक है, ये देखिए, गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि गाढ़ा बेसन लेना है। आएंगे अपने फ्राई पैन की तरफ, जो कि हमने गरम करने रख दिया। हीट चेक करेंगे, जी गरम है। अब हमारे जितने भी ये यानी कि ज़ीरा और साबित धनिया, ये अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा और साबित धनिया इसके अंदर जाएगा, दोनों को मिक्स कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। यानी इसकी जो नमी है ना, वो बस ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है, लाइट सा ब्राउन करना है। ठीक है, लाइट ब्राउन करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। ये देख लीजिए, खुशबू आने लग गई है, चुटुर पुटुर इसमें शुरू हो चुकी है। और 2 मिनट के लिए हम बस इसको भूनेंगे, फिर इसको निकाल के और पीस लेंगे। चलिए जी, 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भून चुका है। बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग गई है। जब खुशबू आने लग जाए तो समझ जाइएगा कि ये भून चुका है। अब 2 मिनट के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया, और इसको इमाम दस्ते में इस तरीके से डाल के, और इसको दरदरा कूट देना है। हमें मशीन में इसको नहीं पीसना, दरदरा कूटना है। चलिए जी, ये देख लीजिए, ये ज़ीरा और साबित धनिया मैंने दरदरा कूट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें, मैं बार बार बोलती हूँ। और ये खटाई और वाइट नमक, ये भी इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए कहती हूँ क्योंकि अब मैं आपसे कुछ चीज़ सीक्रेट रखती हूँ। ठीक है, ये जो बाहर जो बिकती है ना मिर्चें बनी हुई, उसमें ये लोग, ये देख ली 1 और ये थोड़ी सी। ठीक है, चाट मसाला मैंने ऐड किया है, और फिर 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, अब इसको हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे, और इससे अपनी सारी हरी मिर्च जो है ना, वो गाढ़ा ये इस मिक्सचर को देखिए गाढ़ा ही रखना है। ठीक है ना, पतला बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए, बस इमली के इस पानी से, ये देख लीजिए, बस इतना गाढ़ा रखना है। और सारी मिर्चों को इस तरीके से लेना है, इन मिर्चों को ये उंगली की मदद से, ये देख लीजिए, ऐसे भर देना है। ठीक है, ऐसे हम सारी मिर्चों को भर देंगे। चलिए जी, ये हमारी सारी मिर्च जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने इन सब में वो मसाला जो है वो भर लिया है। अब हम अपनी डिश की तरफ आएंगे, और डिश को इस तरीके से चम्मच चला देंगे, ताकि जो बैठा हुआ हमारा बेसन है वो थोड़ा एक्टिव हो जाए। ठीक है जी, अब हम मिर्चों को लेंगे, और ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी मिर्च को अच्छे से
کر کے اور اپنے فرائی پین میں ڈالیں گے. یہ میں نے آئل گرم کرنے رکھا تھا. یہ ہمارے پاس جو آئل ہے یہ سرسوں کا آئل ہے اور یہ میں نے پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا تاکہ میں جلدی جلدی آپ کو بنا کر دکھاؤں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, یہ گول, یہ دیکھیے اس طریقے سے ڈنڈی سے پکڑنا ہے اور ایسے اس کو گھمانا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس طریقے سے ہم ساری مرچ کو کریں گے اور اس کو تلیں گے. یہ دیکھ لیجئے, یہ 2 منٹ ایک سائڈ سے پک گئی تو ہم نے اس کو پلٹ لیا. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس مکھن والی جو چھری ہوتی ہے نا وہ ہے. بالکل آہستگی سے اس کو ایسے ایسے کر کے پلٹنا ہے تاکہ یہ تیل ہلے اور یہ سب آپس میں اس طریقے سے اچھے سے فرائی ہو جائے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آہستگی سے کسی بھی چیز سے, چھری کی مدد سے, کسی بھی چیز کی مدد سے آرام سے میں اس سے کر رہی ہوں. دیکھ لیجئے چمچ سے کہیں چھینٹ نہ آ جائے یا کچھ نہ ہو جائے. اچھا, بیسن میں صرف ہم نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی ہلدی جو ہے نا وہ بیسن میں گھول لی تھی, اس لیے یہ ہمارے کلر اتنا پیارا آ رہا ہے مرچوں کا, یلو سا. ٹھیک ہے جی, 2 منٹ بس ہمیں ایک سائڈ اور 2 منٹ دوسرے سائڈ. جہاں دیکھیں گے تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ کچی ہے یا پھر نا کلر نہیں آ رہا تو ہم اس طریقے سے پلٹتے رہیں گے آہستہ آہستہ. 2 منٹ ہمیں پلٹنا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ ہماری مرچیں ریڈی ہو گئی ہیں. بس یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے کلر صحیح نہیں آیا تھوڑا, تو میں اس کو پلٹ دوں گی. یہ دیکھ لیجئے میں نے پلٹ دیا اس کو. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں پلٹ چکی ہیں یہ ہماری مرچیں. ٹھیک ہے, بیسن میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی ہلدی ڈال لیجئے گا تاکہ اس کا کلر اس طریقے سے یلو اور خوبصورت سا آئے. چلیے جی, یہ دیکھ لیجئے ہماری مرچیں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اس طریقے سے ایک چھنا لے لوں گی. ٹھیک ہے, یہ والا چھنا لوں گی اور ایسے اس کو اپنی مرچ کو نکالتے رہیں گے اور اس طریقے سے چھنے پہ رکھتے رہیں گے اور یہ ہماری مرچیں اچھے سے ڈرین ہو جائے گی, یعنی کہ اس میں سے آئل اچھے سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم ساری مرچ کو نکال لیں گے اور اپنے چھنے میں رکھ لیں گے. پھر میں ڈش آؤٹ کروں گی. چلیے جی, ہماری مرچیں نکل چکی ہیں, ریڈی ہو چکی ہیں. آپ کلر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ اب ہم ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست کلر آیا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں مرچ کا. اچھے سے آئل بھی ہم نے اس کا نکال لیا تھا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی جلدی اور کتنی آسان سی ریسیپی. ضرور ٹرائی کیجئے گا, ضرور بنائیے گا. میرے طریقے, میرے اسٹائل کو فالو کر کے ایک بار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. بہت جھٹپٹ اور بہت کوئکلی یہ ریسیپی بن جاتی ہے. یہ مرچ کے پکوڑے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, آپ اس کو کیچپ کے ساتھ, چٹنی کے ساتھ, کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں. پلیز اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. پلیز جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ مجھے ہیلپ کرنے کے لیے, اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز مجھے سپورٹ کیجئے. سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.